हाय भाई और भଉणी मैंने मुझे कौन आज भिडियो आरंभ करिया ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଯାଇକି କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଉଥିଲେ ଏବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ତାଙ୍କରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବ। ତା ଦେହରେ ହେଳା କରିବନି ଯେମିତି ହେଲେ କରିବ। पालो ना पालो 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 ना तरफ रु कहूँ कि मु आगे से टीम रे काम करिबि नाही काई सी जदि आउ थरे ऑफर माने ऑफर कर जे मते आगु को बढ़िया पे देलेनी जे मते अधारो छाड़ी देले मोर ଆଉ ଭାଇ ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ କଲନି ଭାଉଜଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ। ତମରି ନାଗି ଆଜି ଭାଉଜ ଯାଇକି ନଙ୍ଗୁଳି ନୃତ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କଲନି ଭାଇ। ତମରି ନାଗି ଆଜି ନଙ୍ଗୁଳି ନୃତ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିକି ତମ ଠାରୁ ଉପରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ନଙ୍ଗୁଳି ନୃତ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। पूरा भांगी देले जा द्वारा कि मु माने एते भांगी बोली मु कांदी कांदी ଭାଉଜଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଉ ଭାଇ ନା ଏତେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯେ जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। ଭାଉଜଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହଉନି। ସେଇ ନାଗି ସାର୍ଟ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ଦେଖେଇଦେଲେ ଭାଉଜ। ଭାଉଜଙ୍କର ଆଧାରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଲ ଏ ସାହୁ ଭାଇନାଙ୍କର। ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲ ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଖିବାକୁ ପଇଲା ଭାଉଜଙ୍କୁ। ଏମିତି କାହିଁ କଲ ଭାଇ, ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? सारा ओडिशावासी को मोर नमस्कार। मु गोटे ओडिया घरर पिला। ମତେ କାହିଁ ନାଗୁନି ଭାଉଜ ତମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପିଲା। ତମେ କଣ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତ କେବେ? ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଛି ତମେ ଏମିତି ନଙ୍ଗୁଳି ନୃତ୍ୟ କି ହେଇଗଲ। କଣ ପାଇଲ ଭାଉଜ, କଣ ପାଇଲ ଏ ନଙ୍ଗୁଳି ନୃତ୍ୟ କି? କଣ पाइल भाव काईं एमती कल? अच्छा हमको सिखा रिया है। आज मु आसीची किछि कहिबा पई 4.5 कोटी ओडिया माननकु मोर मु से दिनर भूल पई क्षमा प्रार्थना चाहूची। से दिनर से मंच रे मोर छोट भूल पई कौन है भाउज? एटा छोट भूल? तुम स्टेज ऊपर जाइए ड्रेस खोलदेल, एटा छोट भूल? एते बड़ भूल काम तुम कर तुमको कही हबनी। तुमको केते 4 कोटी लोक तुमको भाउज भाउज कही केते सम्मान दौले। तुम से दियर मान मुंड तलू करदेल ये छोट भूलटे कर इज्जत महत तले पकईदेल। से मुंड टेकिकी आ बाट चली पारना तुम दियर मान कौन करेंगे? तुम नागी जा सबुदिन मद पीकी बुलूं। भाउज तो छोट कम टे कर बड़ कम करता आम टे उत्तेजित होता। एत छोट कम तुम तुमको लज्जा ना उठी आउ केवे तुमको भाउज डाक जदि किसी कल बड़ आउ टे करता एत छोट कम तुम कर हबो जो फोटो एंड वीडियोस वायरल होउची सेथि पई मु सबु मोर दर्शक माननकु मु हाथ जोड़ी क्षमा चाहूची। प्यारी समझ गई। भाउज क्षमा मागिल टे कांतिकी तो क्षमा माग मोर को मुक्ता झरू जमी गोटे माने प्रशंसा कम कि करदे छाती कुंठे मोटा तुम होमती क्षमाटा माग कि गोटे तुम फरक पड़ा कौन फरक पड़ो तुमको यात्रा जावा आउ कौटी जाइए जावाटी जाइना हूँ एथर यात्रा छाड़ी से पलैब जाइना जदि ये यात्रा करता टे है तो कांदिक लुह टे झरई भूल तो मागे मुहरे टिके बोलिकी नाज सरम बेल जाणी आपण माने पाखक जेमती जाउथली आगु मध्य सेमती मु जिब्बी। आगुरु जेमती प्रोग्राम करूथली एबे मध्य मु सेमती प्रोग्राम करिबी। कौन कहलु जोमिति आउथलु आगु सेमिति फेर थरे आसी तो चप्पल एपटी तो मुह भांगीदेवी तुम कहू फेर थर सेमिति आसी फेर थरे चिन्ह फेर कौन कहू आगुरु जोमिति करूथलु सेमिति फेर थरे भिडु यात्रा करू सेमिति चिड़ी देवी तू निशा महाराण को काटिदेलु।
वन शॉट कौन वन शॉट 90,000 हैं 90,000 वन शॉट भाई ମୋ ନାଜ ସରମ ଅଛି ଆଗରୁ ସାହୁ ଭାଉଜ କରୁଥିଲୁ କେତେ ଇଜ୍ଜତ ପାଉଥିଲୁ ଏଇଖିଣା ଇଜ୍ଜତ ପାଉ ତ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି 90,000 ଇଜ୍ଜତ ମହତ୍ଵ ତ ନାହିଁ ପଇସା ନାଗି ଯାତ୍ରା ପଳେ ନଙ୍ଗୁଳି ନୃତ୍ୟ କେହି बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की ଇଜ୍ଜତ ମହତ୍ଵ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ତଥାପି ତ ମନରେ ଟିକେ ନେଇ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି ଗର୍ବ ହଁ ତୁ ହଉ ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଛାଡ଼ କହିହବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯଦି ଦି ପଇସା ଆସିବ ସେଟା ଆମ ସିଟିଂ ରେ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଯିବା କଥା ନହେଲେ ଏବେ ସିଚୁଏସନ ଟା पारो ना पारो ना ଶୋଇବ କଣ ଶୋଇବ କଣ ଯୋଉଠି ପଇସା ମିଳୁଛି ସେଠିକି ଚାଲ ଶୁଆ ଶୋଇ କଥା କହିବନି ଶୋଇବ କଣ ବୋଲେ ଶୋଇବ ରେଷ୍ଟ ନବ ଶୁଆ ଶୋଇ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ପଇସା ମିଳିଲା ସେଠିକି ଯାଉ କାମ କରି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଶୋଇବ ପଇସା କେତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ତମକୁ ମାନେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ତମକୁ ଜାଣ ତମେ ଯାଉନା ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରୁନା ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ତମେ କଣ ଜାଣିବ ମୂଲ୍ୟ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ପଇସାର ଶୋଇବେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ ବିଶ୍ରାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିବ ଶୁଣ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସିଂହ ହେଇଯାଉଛ ଏଇ ଦେଖୁନା ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ବସିକି କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କହୁଛି ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବାଘ ହେଇଯାଉଛ ପର ଭଉଣୀ କି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ନଜରରେ ଦେଖୁ ଆରେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ନଜରରେ କଣ ଦେଖିଲେ ଶଳା ନଙ୍ଗୁଳି ନୃତ୍ୟ କି ହେଇକି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦବୁ ଆଉ କଣ ତମକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବୁ ତୁ ଯଦି ଏତେ ବାଘ ସ୍ନେହ ହଉ ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ତାକୁ ଫେରେ କେମିତି କହୁଛୁ 1 shot 90,000 ଆରେ ବୋକା ଚୋଦା ଭାବଲା ତ ମୁହଁକୁ ଖବା ପାଉନି ସେ କଥା